салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. Дӯстони азиз, як кӯмаки шумода ниёз дорам. Дар Россия намедонам рости гап. Касоне ки медонем мада бинависед дар Россия боша бо беҳтар. Не ки дар Европа медонам ҳаста дар магазино картаи Google Play 10 еврога, ай 10 боло. Мада ятам хеле карта дар кораи дӯстони азиз. Бева ягон кори ма ки қариб ки буд намешавад. Ма монтаж мекунам. Ҳама программои ки ма истифода мебарам хеле фейкови нестанд, харидагиянд. Вива видео шумо дина аллакай видео партафтун фаҳмиден, гуфтен качествои видео безебай. Барое ки уже программаи ма яксола буд, срокш тамом шуд. Ма оплатит карда наметавонам дар иҷа, на дар банкомат метавонам шуд, на дар ҳичи. Картаи Google Play бояд ма бихарам. Куҷоида боша, Россияра намедонам, мумкин ки боша, нахуд дар Россия набоша. Анам баланс пур кунам ва ай баланси ҳавай ҳамон программаи Viva видеоро бихарам. Намедонам $3 чанд евро дорум, чанди дигар намераса. Ай вақте ки дар Германия будам, ҳамин программаҳои авторскиро истифода мебурдам. Ино ҳамаш платния, солонаш 10 евро, масалан 16 евро. Ана баъд як соли охирон як духтарак айма реклама харид, канали Сабрина вай астайку таҷблог мам гуфтум ки мада пул нате, мада ҳамин картаи Google Play бихар, гуфтум код шароика тамом. ҳозир ман анам хеле карта дар кораи ма дӯстони азиз. Агар каси дар Европа боше, шумо мада якта картаи ҳамин Google Play мисол бихарин код шароик не, мада иҷа мисол дар Тоҷикистон пулша дар шумо дода метонам. ё ки дар Россия агар амхе боша мара ҳой бигин ки ҳастай дар ҳамон супермаркетои Россия ва дар ҳамон супермаркетои Германия дида будам ам хеле картаи пополненияи Google Play, ман метавонам иҷа карта кати Россия пулрӯй кунам. Мисол шумо мада ҳамон картаро 10 евро, номинали 10 евроша харида битие. Хулоса намка гап озир иҷа мебонам чӣ хеле вай карта ҳай ва касе ки ёрдам кунад беҳад миннатдор мешавам. Ака влога тамошо кунем. Салом тамошобинои азиз, мо ҳозир дар Мервеем. Аз ҳар моҳ пай кор бор буромадем, ма бояд бо передача мебурдум, не ки ана чи шидак. Ними чизо ма гирифтум омадам хона, чанд гуфтум продукташа ай меҳргон харид мекунам, меҳргон ирӯз санитарни ден будай. Ман намедонам акмай чӣ хел мекунам. Бо обратно корвон нашавам марам ё саховати қадар ра, ё ки ай ваҳдат мумкин ҳамон чизоро харам. баъзе чизои дар Корея гирифтум мебарам. Бо яктаи дигар доставка дорам. Доставка духтурхона да ширинӣ, гул. Ба фикрам ки аввал доставкаро буд кардан дар кор, баъд ай паи тирма мешавам да. Тамошобино инҷа да ман кофе заказ кардам. Ҳам сарам сахт дард дора, бовар куне, не ки бо хестам ай паи ҳамин коро. Фаромарз чи заказ кардам, бургерай фрияй намедонам чи, ман як кофе заказ кардам. Капучино. Ман намедонам, интересно дар иҷа кофе чанд сум боша? Мумкин ки 20 сум боша. Мия чашечкаи май да ҳакшта. Да ҳама кофе қимат да шоколадница дам Душанбе. Ако бо дигар ҷош нарафтам, ман аҷ кофе хурдагӣ ман да назар дорам. Бино баҳои кофе ай ба шкалаи ай 1 то 5 4 4 5 неву 4. Капучино да 4 баҳо метиҳам. Ирӯзам қаба ҳазуре овардистем заказаки ҳар рӯз тез меовардан. Сарости подписчико и бургера хароиша бине. И чизбургера ё гамбургер? Оливер даҳанча бикшо. И харовай. Ма олям авқот маҷдад кардистам. Тамошобинои дер кадан. Бо батан деркунишона нигоҳ кунем. 4 дона пиёз. Это смешно. Огурец бine. Это вообще кошмар, тамошобино. И чӣ гап бошад? Кризис омада бошад дар Мерве, ман намедонам барои чӣ хеле. 4 дона пиёз, 1 дона огурец. И қак соус. Гуфти рӯзҳои афшокие.
Короче, там еще овкатыш фач салатой друзай, серузай, бодринго, инамедону паре резакадаги был. Хаму хак насуза пыл так хурдем хаму лула кабо боша хати биринжиш. Баҳои мимайрве ду имрӯз. Подписчико 88 сомон шуд ва лула кабоб да 38 сом тамоман намеарзид. Вообще обслуживание зур чизош фач бемаза шуд. Тамошобинои ҷамъа подземни цум омадем барои гулхарӣ ва ҷада видеокада рӯй кардам як таша соҳиби ҳамун доставка чӣ кард намеша интихоб кард. Мафту мерам шоколадоро мехарам, баъд мебиём гула мегирам байҷа мебарам. Подписчикоч хеле гуфтум мая доставка дорам гул, шоколадам хеле чизо духтарро да. Ва шуморам агар хоҳед ки хеш таворотона шод кунем, масалан ман тасмим гирифтам ки ҳамин кора мекунам. Мисол 1000 рубл барои доставкаш метия, оли мегӯяд 150 сом хоҳед ки комфортно чизотон равад, марҳамат 1000 рубл метия. Доставка дар дуруни шаҳр 1000 рубл. Чизе ки форатона харидагӣ боше, ман метавонам харидагитона бурда барасонам. Нохарида боше, метавонед нарх наворот бине. Ҳамун сумма роӣ кунем, ҳамун суммада ҳамун чиз дар коритона мехарам. Ҳозир ман дар имрӯз пул роӣ кардам 3500. Ман як даста гул бояд бигирам, 5 та коробка шоколад. Мо рафтем дидем, видео кардем, роӣ кардем шара магазин шоколадои каркунов 52 сомон. ва гулдаста 250 сум то 300 сум ҳар ҳавай боло кадом мехай махфул шавад. Оз ма иҷа да пеши падземкаи содагим роӣ кардагим гулора бина кадомеш махфул меша ҳамуша мегирам. Ма гуфтам ма школа бас кардам ки бо берам бо сараш битам. Инҷа мош дад мекунем кайра исаат вед мета ки кадом гул махфул шуда. Тамошобино дидем чӣ гулои хушу. Мо тасмим гирифтем ки намоша бигирем. Ҳама қиматша. ҳамроҳи гуло бо мо иҷада откритка гирифтем, як қавати ҳамун букет мемонем. ма як чанд откриткаро равон кардем ва яке ай ҳаминора интихоб кард ҳамун духтарак барои модараш. гула пулша додам, гуфтам ози намегирам, шоз ма барам шоколад бигирам, ба меом гула мегирам ки дар гарми пажмурда нашава. чӣ вақт дар занятияро гирифтам бисёр ҳаракат кунам мегум ахи ям як спортай доставка тамошобинам. Ана ҳоли ма бояд бо турмарам соат чанд шуд. Хай наздика ка шустра мебарам. Такси мебарам, баъд турма мерам. Омадам супермаркет, шоколад гирифтам. Шоколади чери. Ана мошинимо намояд такси. Ай пеши Lexus. Ана мерам гула мегирам, мебарам меспорам. Ба вазбинтарин кори ман меғалта. Проблемаи дачка сбори да турма вазбина мегум ягон бори вазбина да китфунда мери очира доду вой ҷанҷол нервид вайрон мешава. шоколадом ол нашава то қараболора тамошобинои гул хай карош объективи ба намехинҷа баре ки калонай хулоса дам хеле ҳозир мерем аку духтар на қарабол омадем. охири ами раҳ киҷо боша намедонем ҳаштум кор охири раҳ мерем мековем. ой подписчико ҳаштум корпус сеюм этаж дафтар ҳа ёфтум короче додум дастума бине гулои фалшиви. баъди духтар ма омадам хона аз яҷа сумкора мегирам барои турма будан. анам қадар куча бояд мо кучонем турмаи нав. дар умум ино 8 баробар зиёд буданд. 5 сумка не 25 сумка буд ба навбат хайрат ки ҳама қашмонд. подписчикони нигоҳ кунед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 пакет. 9 пакет бо анам қайдигаш содагай 9 пакета ма бояд амирӯз барам бисупорам.
جونو میگیره در ماشین. نه پاکت لباس. نه پاکت لباسایی که آدماشون خیش تورشون دور زندگی میکنن نمیتونن بیاین برن. مثلا خیش تورشون در لباس این پاکت باید خاصیت برای یار برای چیه؟ برای بردن یمی کار. ها چه؟ میگم یار و برای چیه؟ برای بردن لباسای آدمای بسایب. نه در خدمت مردم تکستو. با مرا میگم بیکار خوجه 24 ساعت من در خدمت ترما دامو ترما کار دارم چی بالا ها چه؟ 10 میگیرم یار میبرم چیم به پول بردم. وای نه قیدیگه شلی موندگی یا نمیدادن اینو کیان ای چیان این دورو دو تا دیگه در زمین نمونده اینا بگش پول نیپر شد نمیبرم. من حیران من آدمای خیش تورشون در دور خیلی خود دایم نه خود من باید همه قدر لباس برام با میگن میزق سر من قدر داره باور کنه. ها ای کیا تفک میگیره خبره بیاره که در کجایو همون دسته رخ باشه گیره اگر بومه از سوال یک تا انگلیسی بکن. اینا خطچکای جون خطمایو براتا خطمایو براتانا اینا همه که گیکتر اینجا را تراسه وعدت میگن اینجا ترمای وعدت. خوشبختی تماشا بینم مغازین شد ما چند پاکت دارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 9 تا 9 پاکت دارو تماشا بینم تفعل ما خیلی نگرفتن برد آوردم نه ترموس تفعلای چیه دیگه همه چی سپردم نه سید کاره خوشبختانه که همی دالینا میبرم میرم دالینای گرمی تماشا بینن که اینجا رفتن شب که اینجا ما تاکسی میفته باشیم اولو چه تاکسی ما را کیدت کرد 150 سوم دادیم و کیدت مون کرد گفت ما خدشما تو بگم بزا چیره تو بگای میرسه تماشا بینن بعدی همون ترما کراچی ما اومدیم با اشاندر اومدیم ما باید با ایرپورت پروازت کنیم میرفتیم یک کسی نویسیستم جواب نمیده سرکورتاره به فکرم فرمارس قدیم جمع داره انا میتی فالتر موسا پارت اوچه در 10 جور زده بو آوردش پارتو چه همیره در دست آوردی چه بیره میبری ترما برده بینا نگرفتم که میگم دیوانه ای چانس ما چون میره میپرسم میره برات خونه بر آی با میگه گشته سیم همین در دست ما اشان درمدیم بود جایی که پاکت ها را میتی که همیره داده سیم فرمارس گرفته است دور یاد چی گرفتم اشان حساوی پری را شاد نشوه گفته ببر اومدیم نیمه ایستادیم دم چی برن گفتم جداد میکنیم صاحبی کانال جد پروژت میکنیم که با ما داید ما رسید که تو ساعت 9:30 میبیا چیکار میکنیم میگم فرامرز تو ساعت 9:30 نمیدونم آخه میشینیم گفتم بخیر رفتیم خونه بیبی خواه میریم ایده دا سر فرامرز زد باز میریم خونه بیبی تا ساعت 8:30 خواه میریم به ایرپورت میریم تماشا بینه ساعت قریب 11 شده نهایتا ما اومدیم طرف ایرپورت آخران کاری ما در امروز پگه بکنیم تو عبیت ما خوام انا چی میکنیم ما خونه رفته بودیم 1 ساعت قطعی چم خواه رفتیم 1 ساعت گاو زدیم بعد بخستیم ایرپورت اومدیم ما کم تعریفی کردم بعدی وای ما ایرپورت اومدیم بازی کاروچی چی میکنیم او دیگه نمونال نیومده یا ببینه یک جای رسی یک جای رفتیم ماشینش داته خوب انا کازی دوجا که دوجا صفیه کوک در همونجا مرجدت داره و همی صاحبی کانال تاج مامارا ما گسیل میکنیم رسیه انختارش شهری مسکو نیش تو زکه دین دین دون شید یگان جمعه میرفته بشون تماشو یگان خیلی سال توش نمایی جو نمیرم سالای دیگه برمای جمعه دونه که همه دایگیم 14 دکبری سال 2019
фромадагим, точнее, рейси Франкфурт-Душанбе. با همین واینا با ناو ایرپورت اومدیستم رفتیم خاموس با ایزانیای ناو بودای ایزانیای کهنه ای ناو برای که ای قطعی ما میرفتیم خیلی ناز میریم کو چی گپ چی کور تماشا بینون ما اومدیم نه اینو میروان روسیه اینا صفیه کوک نم تمام شنشون میتیم تمام نشکم شنشون دادم رجیستراسیون زد 10 تا 11 در رجیستراسیون هم قاعدمای تالپای باور کنید دایجی علاقه ما مرگسیل کردیم خیر خوش کردیم و رجیستراسیون را گذاشتم و ما طرف خانه میریم که تماشا بینو و در همینجا قطعی شما خیر خوش میکنم همتون در رحمت که با ما هسته و در وقتی ویدیو از بس که در ایرپورت هستیم ما یک پرچه از ویدیویی که در کانال خودم بود چه ما ای گرمانیا تاجیکستان اومدیم همراه میپرتم با موسیقی تماشا کنه و حتما فکراتون اوید ای ولوگ در کامنتاریا بنویسین همه در خیر تا ویدیو آینده افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی بمر شدی بشی طبیب افتادی ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود در نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای فصل خزان رس اومد از بحری چین مفسمی غم تز اومد گفتم زی غریبی شعر تسکین خونم آهنگ و نوای من غمن کز اومد برادری جان شهری به شهر آواره در راه تومان با جیگری سرپاره چشمم بر قطاره از تو بر تیاره شاید دی یکم کس از تو پیغام آرم آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای
افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی پمر شدی بشی طبیب افتادی ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم